Hello, dear student. Welcome to my another video. Today we have another important topic that is second wave of feminism. ଆଜି ଆମେ ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା. In previous class we discussed about first wave of feminism. ଆମେ G paper ର already ଦୁଇଟା ଭିଡିଓ କରି ସାରିଛୁ, ଦେଖି ସାରିଛୁ. ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ first wave of feminism ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ. So in this video, we are going to discuss about second wave of feminism. So in today's lecture, we are going to discuss about various aspects and facts associated with the second wave of feminism. Mainly, what is feminism, what is second wave of feminism, and what were the reasons for coming this second wave of feminism. And finally, we will try to understand the outcome and consequences of this second wave of feminism. ଆଜିର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ସହିତ ଜଡିତ ଯାହା ବି ବିଷୟ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏଇ ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତ କଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବା, କାହିଁକି ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାର କାରଣ ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା ତାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ତାର ଫଳାଫଳ ବା ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। So as we know that the feminist movement, also known as women movement, is often broken up into various historical period that we call waves. तो ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ discussion କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ first wave of feminism discuss କରିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସଟି ଅଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି phases ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, first wave, second wave and third wave। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ବାଢନ୍ତି। ତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏକାଡେମିକାଲି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ। ସୋ ଆଜିର ବିଷୟ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ ଫେମିନିଜମ, ୱାନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ୱିମେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଫେମିନିଜମ ବିଷୟରେ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ what is the second wave of feminism। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଅଛି, ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କଣ। So generally it was a period of feminist activities of movement that began in 1960 and ended in early 1980। 1960 ରୁ 1980 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଯୋଉ ସବୁ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବା ନାରୀବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା, ସେଇ ପିରିୟଡ ବା ସେଇ ସମୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ ଫେମିନିଜମ ବୋଲି କହୁ। So second wave of feminism is all about women movement that began in 1960 and ended in early 1980। 1960 ଏବଂ 1980 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହିଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫେମିନିଜମ ବା ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କହୁ। Like first wave, second wave was defined and led by middle class white women। ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ ଭଳି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଏଜୁକେଟେଡ ଓମେନ୍ ଅର୍ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଓମେନ୍। ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ ବା ମଧ୍ୟବର୍ଗର ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଓମେନ୍ ଯୋଉ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। And it built on the drawback of the first wave of feminism। ଯୋଉ এই ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଓମେନ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହା କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ? It was started on the drawback of the first wave of feminism। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟକମିଂ ଥିଲା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଡିସ୍କସନ କରିଛୁ ଯେ feminism is mainly linked with the women movement। ଆମେ ଯୋଉ phases କଥା କହୁଛୁ, here we are discussing about various phases of women movement। ତ ଏଇଟା ଥିଲା second women movement, ଯାହା 1960 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ early 1980 ରେ ତାର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା।
And the main theme of this second wave of feminism was personal is political. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିଁ ରାଜନୈତିକ ଏହା ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ and this statement is generally given by Carol Hennis. Carol Hennis ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ହିଁ ଏହାକୁ ମାନେ coin କରିଥିଲେ by statement ଟି ଦେଇଥିଲେ Carol Hennis. Personal is political, the main theme of second waves of feminism. Furthermore, this second wave of feminism mainly focused on women liberation. ए ଜାଗାରେ महिला ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ବା liberation କୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା. That means the focus shifted from emancipation to liberation. ଆମେ first wave ରେ ପଢିଥିଲା ଯେ main problem ଟେ କଣ ଥିଲା discrimination. So ସେ ଜାଗାରେ demand ଟା ଥିଲା emancipation. But during the times of second wave of feminism ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତ ଅଛି ଏଇ ଟାଇମ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟି ଥିଲା କଣ women oppression, महिला ମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫୋକସ କରିଥିଲେ liberation, mukti. So this movement generally started in the United States of America. Although initially it was started in United States, later it was spread to other Western country. Now the region of this movement or causes of this movement, where this movement was started. এই আন্দোলন কাହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା. କଣ କଣ କାରଣ ଥିଲା ଯାହା এই ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା? There are many reasons for coming this second wave of feminism. এই ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତ ବା ପ୍ରଜାଜର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଥିଲା, ତାହା ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା କଣ କଣ. ଏବଂ broadly we can divide these causes into three types. ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର କାରଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କରିବା. ଫାର୍ଷ୍ଟ କାରଣଟି ହେଲା the end of first wave. ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡିସ୍କସ କରିନଥିଲା. That means there are many aspects, many issues of women that were not discussed in the first wave of feminism. ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମହିଳା ମାନଙ୍କର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରଥମ ୱେବ୍ସ ରେ ଡିସ୍କସ ହୋଇନଥିଲା. And second one is that this first wave of feminism was based on a faulty assumption, wrong assumption. ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ୱେବ୍ସ ଥିଲା ତାହା ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଥିଲା. ସେଟା କଣ? By giving political right to women would solve their all problem. ଯଦି ଆମେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜରେ ପ୍ରୁଫ ଫେଲ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା. ବା ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱେବ୍ସର ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ନାରୀବାଦୀଙ୍କର ବା ଚିନ୍ତାଧାରକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ. So the first wave of feminism ended with limited right. ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ women suffrage କଥା ଉଠା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ୱେବ୍ସ ରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା 1920 ରେ ଆମେରିକାରେ. ଏପରି ଭାବରେ ଏହି ଫେଜର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ସମାପ୍ତି ହେଲା. କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ରହୁଥିଲା ଓମେନ ମାନଙ୍କର socio economic and educational right, problem of educational right, ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର discussion ବା ଆଲୋଚନା ଏ first wave of feminism ରେ ହୋଇନଥିଲା. Besides, the first wave of feminism did focus on domestic issues and their personal problems. जो महिला ମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଏହି ୱେବ୍ସ ରେ ବା ଏହି ଫେଜ ରେ ହୋଇନଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେବ ରେ ହୋଇନଥିଲା. Besides, the gender inequality was still pervasive and persist in different form in various spheres. এই ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସ୍ରୋତର ଅନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଥିଲେ ଅଛି ବା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ଥିଲା ତାହା ବ୍ୟାପକ ଥିଲା. in different form in various sphere. ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯାହାକି এই ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ ଅଫ ଫେମିନିଜମ ରେ ଡିସ୍କସ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାକି another waves ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାଇଥିଲା. ବା এই ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, এই ସବୁ ଲେକୁନା ବା ଗ୍ୟାପ ଯୋଉ ରହିଯାଇଥିଲା ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ୍ସ ର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ସ ଅଫ ଫେମିନିଜମ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାଇଥିଲା.
बा तांकू प्रेरित करथिला. This was one reason. या थिला गुटे reason. The second reason is that end of World War II जो द्वितीय विश्व युद्ध तार परिसमाप्ति घटिथिला ताहा मध्ये एक कारण थिला. तो केमिति थिला ताहा वर्तमान आमे बुझिबा. During the times of World War II, men left their job to fight in US and UK, and women stepped into field role traditionally held by men such as mechanics and engineer. द्वितीय विश्व युद्ध समय अनेक पुरुष माने से माने युद्ध रे अंशग्रहण कले. निजर जो रोल माने थिला जो माने मेकानिक थिले इंजीनियर थिले डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रे थिले निज डिफरेंट डिफरेंट जॉब करूथिले से माने कोन कले युद्ध रे अंशग्रहण कले. तो तांको द्वारा जो पोस्ट थिला वर्तमान ताहा वेकेंट पड़िला. सही वेकेंट को फुलफिल करबा पई महिला मान को सुযোগ दिया गला. एवं ए सब जो रोल प्ले करथुले मेन माने जो मेकानिक इंजीनियर एंड अदर पोस्ट सही सब पोस्ट को महिला मान को दिया गला. महिला मान को सुযোগ दिया गला. बट व्हेन द वॉर एंडेड किंतु जेते बेले युद्ध परिसमाप्ति घटिला men return to reclaim their position. से माने फेरी आसिले निज निज काम को निज निज पोस्ट बा तांकर जो पद पदवी थिला सेति पई से माने क्लेम कले. एंड लीडिंग टू वुमेन बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वर्कफोर्स जहा कि ए सब महिला मान को से जगरु विताड़ित करबा बा प्रसारित करबा पई बाध्य करथिला. तो however women had demonstrated that they could perform this job as they effectively as their male counterpart. तार अर्थ हैला जे जो कम समय पई जो पोजीशन दिया हितला जो पोस्ट ताकू दिया हितला जो सुযোগ दिया हितला ताहा तांको बेसी मात्रा रे प्रभावित करथिला. एवं से माने तांकर एक परफॉर्मेंस द्वारा समाज को देखाइबा पई चाहुथिले जे आमे मध्य पुरुषंका भलिया सक्षम विभिन्न कार्य करिबा पई केवल गृह कार्य आम पई सुइटेबल न. आमे एहा छोडा पुरुष भलिया सब क्षेत्र रे निजर प्रदर्शन देखै पारिबो. एवं ए जो द्वितीय विश्व युद्ध परिसमाप्ति घटिला एहा परे ए जो यूके एवं यूएस रे जो महिला माने थिले एजुकेटेड पीपल मिडिल क्लास पीपल से माने वर्तमान आउ ए जो डोमेस्टिक वर्क पई इच्छा प्रकाश कले नहीं. दे हेजिटेट टू टेक डोमेस्टिक वर्क a family work. They hesitated to play a role as a mother and wife. They wanted to be like a male. से माने पुरुषंका भलिया हबा पई चाहिले तांको भलिया कार्य करबा पई से माने इच्छा प्रकाश कले. तो जहा कि अन्य एक कारण थिला से माने वर्तमान विभिन्न क्षेत्र रे निज निजर अधिकार इकोनॉमिक राइट्स सोशल राइट्स ए सब राइट्स अधिकार से माने डिमांड कले. यह छड़ा अन्य एक कारण थिला जाटा कि ए वीडियो रे मु स्किप कर जाई छी सेटा डिस्कस करि नाही. हम तो दुईटी कला गुटे थिला द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म से मध्ये एक कारण थिला. सेकंड थिला वर्ल्ड वॉर सेकंड जो एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड हला सेटा कारण थिला. थर्ड थिला द वेरियस वर्क डन बाय वेरियस फेमिनिस्ट राइटर अनेक गुडी नारीवादी लेखकगर आविर्भाव घटिथिला जहा एही आंदोलन पाई बाट फिटैथिला बा बेसी मात्रा रे प्रभावित करथिला बा एही आंदोलन को वुमेन मूवमेंट को रिलॉन्च करथिला इन 1960 रे. तो आमे देखिबा केते गुडी फेमिनिस्ट राइटर विषय रे. इन 1949 1949 रे एक पुस्तक पब्लिश थिला जो पुस्तकर नामटी थिला द सेकंड सेक्स. The second sex was a very famous and best seller book जहाँ को लिखी थिले सिमन द बेवुआर. सिमन द बेवुआर से ही लिखी थिले ए बुक and in her book she challenged the biological determination of gender differences. जो लिंगगत आधार को भित्ति करी जो पुरुष एवं महिला मानक मध्य रे जो तारतम्य अछि ताकू विरोध करथिले. आउ से ए जो डिफरेंस टा अछि ए जो इनइक्वालिटी टा अछि से कहउथिले इट इज मैन मेड. एटा मनुष्य सृष्टि करिछि समाज सृष्टि करिछि ए जो पुरुष एवं नारी मध्य जो असमानता अछि. एवं तांकर गोटे बढ़िया माने फेमस स्टेटमेंट ता थिला
one is not born but rather become women जड़े महिला होइकी जन्म होई न थाए समाज तांकु से परि बने देई थाए एटा होची तांकर फेमस तांकर जो स्टेटमेंट अछि कोटो अछि एटा होची one is not born but rather becomes women एथिला 1949 रे जहा धीरे धीरे प्रभावित करथिला नेक्स्ट फेमिनिस्ट राइटर मानकु सेमानक मध्यरु अन्य एक फेमस फेमिनिस्ट स्कॉलर थिले बेटी फ्रीडन 1963 रे गोटे बुक पब्लिश हेतिला ए बेटी फ्रीडन सी इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक द सेकंड सेक्स ए जो द सेकंड सेक्स बुक अछि तार द्वारा विशेष मात्रा प्रभावित होइतिले एवं 1963 रे गोटे सिस्टमेटिक रिसर्च वर्क माध्यम रे से गोटे बुक पब्लिश करथिले जार ना थिला द फेमिनिन मैस्टिक से एही बुक द्वारा जो द सेकंड सेक्स थिला ता द्वारा माने इन्फ्लुएंस है कि से अनेक गुडे इंटरव्यू कले हमर जो मिडिल क्लास व्हाइट वुमेन थिले तांकर मत नेले एवं फाइनली तांकर ए बुक ता पब्लिश कले द फेमिनिन मैस्टिक इन द ईयर 1963 जहा कि that did most to relaunch the second wave of feminism actually ए बुक रो पब्लिश्ड करे ही हमर जो द्वितीय स्रोत बा पर्याय थिला सेही नारी आंदोलन बा नारीवाद रो द्वितीय पर्याय आरंभ होइथिला in her book he identify a pervasive system of oppression and discrimination against women ए जो तांको बुक थिला से बुक्स माध्यम रे से अनेक गुडी महिला मानकर समस्या विषय रे आलोचना करथिले अनेक गुडी चैलेंजेस विषय रे आलोचना करथिले तांकर शोषण विषय रे आलोचना करथिले and challenge करथिले the assumption about women role in society as mother and homemaker से कहउथिले जे the problem with no name तांकर बढ़िया गुडी फेमस कोट थिला स्टेटमेंट थिला the problem with no name that means the problem that has no name अनेक गुडी समस्या अछि महिला मानकर जहार कोनोसी नाम नाही तार अर्थ हला से कहउतले जे हमर जो assumption ता अछि बेसिक बिलीफ्स अछि समाज रे जे women are satisfied with or happy with the role assigned to them as a mother as a wife जो गुडी मां रो भूमिका निर्वाह माने जो प्ले करूछंती बा जो वाइफ रो गुडी रोल भूमिका से माने जो प्ले करूछंती ता द्वारा से माने खुशी अछंती तार अर्थ तांको जो डोमेस्टिक जॉब प्रोवाइड करा जाउछि जोटा कि अनपेड लेबरर कहा जाउछि तांको जे से माने घर रे भात रानिबे माने घर फैमिली मेंबर कर जतन नेबे ए सब प्रकार जो रेस्पोंसिबिलिटी प्रोवाइड करा देछि सेथि से माने खुशी अछंती ए जो धारणा ठी थिला एहा टोटली रॉन्ग बोली से प्रमाणित कले से कहले जे in reality actually women are not satisfied with their assigned tasks with their role as a mother as a wife तांकर जो मदर हिसाब जो भूमिका ग्रहण करूछंती वाइफ हिसाब जो भूमिका ग्रहण करूछंती सेथिरे से माने खुशी नान एहा थिला तांकर मुख्य जुक्ति वर्तमान आबे ए जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म अछि एहा किपरि भाबरे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा गला ता विषय टिके आलोचना करिवो The term the second wave of feminism entered popular discourse with 1968 article by journalist Martha Weinman Lear in New York Times magazine titled The Second Feminist Wave to What Do These Women Want तार अर्थ हला ए जो गोटे मैगजीन पब्लिश हेतिला मार्था लियर का द्वारा 1968 रे 1968 रे जो टाइटल दा थिला द सेकंड फेमिनिस्ट वेव टू व्हाट डू दीज वुमेन वांट ए जो थिला से टाइम रे फर्स्ट टाइम ए शब्द जो सेकंड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म अछि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा जाइतिला या थिला द ओरिजिन ऑफ दिस कांसेप्ट कि परि भाबरे ए जो आमे वर्तमान पढु सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म नाम अटे हितला तो 1968 रे गोटे मैगजीन रे गोटे आर्टिकल पब्लिश हेतिला लियर का द्वारा मार्था डब्ल्यू लियर जे कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करथिले ए शब्द द सेकंड फेमिनिस्ट वेव असे दिन ठारू आमे ही ए तागु सेकंड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म बोली पढी आसुछु बा आलोचना करी आसुछु तो नेक्स्ट सो मेनी feminist writers like Friedan Beauvoir
and their books, along with different events like the availability of oral conceptive bill, the civil rights movement, and other legislation like Equal Pay Act of 1960. All these formed the backbone of second wave of feminism. তার অর্থ ହେଲା যে এই ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେନ୍ତାକି ଥିଲା ଆମର ଦ ବେଟି ଫ୍ରିଡମ୍ସ ବୁକ୍ and Beauvoir book like the second sex, feminist mystic. Along with this, there are some other events. ତା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଥିଲା କୋଉ ଘଟଣା ଦ କନସେପ୍ଟିଭ ପିଲ୍ ଓରାଲ କନସେପ୍ଟିଭ ପିଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସେ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ପାସ୍ କରାଗଲା ଓରାଲ କନସେପ୍ଟିଭ ପିଲ୍ କଣ ନା ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ जो दिया जाए जो स्टिक लगा जाए महिला मानकु तांकर गर्भकु नियंत्रण रखिबा पई माने जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अछि ताकु कंट्रोल करिबा पई तो सेटा गुटे थिला बिल तापरे लेजिस्लेशन अनेक गुटे बिल पास हेतिला गर्भ धारणा को रोकिबा पई नेक्स्ट इला अनेक गुटे सिविल मूवमेंट चलीथिला सिविल राइट्स मूवमेंट इन पार्टिकुलरली इन यूएस एंड यूके ता सहित अदर लेजिस्लेशन एक्ट पास होइतिला जहा की Equal Pay Act of 1963. Equal pay means to provide equal wage, equal payment for equal work. जो जॉब क्षेत्र रे महिला मानकु कम तांकर जो लेबर वैल्यू दिया जाउथला तांकर जो सैलरी दिया जाउथला जो पैसा दिया जाउथला से सही डिस्क्रिमिनेशन को हटाइबा पई अनेक गुडिए लेजिस्लेशन पास करा गला तो ए सब मिसी की ही हमर सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को स्प्रेड करथिले तार बैकबोन बनिथिले तार मेरुदंड तांको कहा जाय सो लीडर ऑफ वुमेन मूवमेंट इंक्लूडिंग फ्रीडम सिरिली चेसम a civil rights activist and many others formed group to organize for women right movement and raise awareness of the necessity of liberation तो वर्तमान हमर फोकस रही गला फोकस को आसिला जे मूवमेंट आरंभ केमिति हला एई समझ रे अनेक गुडे फेमिनिस्ट स्कॉलर थिले लाइक बेटी फ्रीडम ता सहित अनेक गुडे सिविल राइट एक्टिविस्ट थिले जो माने महिला मानकर अधिकार पई लड़ाई करथिले ए समस्त मिसी की गोटे ग्रुप फॉर्म कले कोन पई ग्रुप फॉर्म कले ऑर्गेनाइज फॉर वुमेन राइट मूवमेंट महिला मानकु विभिन्न क्षेत्र अधिकार पई से माने आंदोलन आरंभ करबा पई गोटे संगठन तयारी कले एंड संगठन टी कोन थिला द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन मने रखितो जाको हमें कहू नाउ NOW and this organization was formed in 1969 to achieve and protect equal right for women प्रत्येक क्षेत्र रे महिला मान को अधिकार देबा पई से माने कोन कले गुटे एसोसिएशन रो अनुष्ठान रो गठन करा गला जहा कहू आमे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन मूवमेंट एंड तांकर मुख्य काम थिला टू पास ERA इक्वल राइट्स अमेंडमेंट एहा 1970 आड़े इंट्रोड्यूस करा जायथिला यूएस गवर्नमेंट रे बट एई जो इक्वल राइट्स अमेंडमेंट एक्ट थिला ता पास होई पारि नथिला बा गृहीत होई नथिला एवं सेबे ठारो आज पर्यंत एहा गृहीत होई नाही तो व्हाट इज द इंपोर्टेंट ऑफ दिस राइट ए इक्वल राइट अमेंडमेंट कोन जे यूएस रो जो संविधान अछि सेथिरे ए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को नहीं कोनोसी प्रकार इलीगलिटी कथा कहा जाय नाही जदि जड़े रेस को आधार करी करी किछि डिस्क्रिमिनेशन करथिबो तांको दंड दिया जिवो इलीगल काउंट हबो किंतु रेस सॉरी किंतु जेंडर भितिरे सेक्स भितिरे जो डिस्क्रिमिनेशन अछि जो डिफरेंस अछि ताहाकू इलीगल घोषणा करि नाही तो इटा होछि हारो मेन उद्देश्य ए अमेंडमेंट एक्ट रो इक्वल राइट अमेंडमेंट जहा कि आज पर्यंत गुरुत्व होई पारि नाही जहा स्टार्ट करथिले ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन मूवमेंट नेक्स्ट नाउ this waves of feminism mostly associated with radical feminism हमर जो उग्र नारीवाद अछि ता मुख्यतः एही वेब सहित जड़ित नो डाउट एई समझरे फेमिनिस्ट माने दुईटी ग्रुप रे भाग होइथिले गोटे थिले उदारवादी वाले जो माने पुनी थरे सेही सिविल पॉलिटिकल एंड अदर लिबरल राइट्स मानकु आनिबा पई चेष्टा करथिले
अन्य पटरे थिले ए रेडिकल फेमिनिस्ट माने उग्र नारीवादी माने जो माने कि समाज रे रिवोल्यूशन माध्यम रे चेंजेस आनिबा पई चेष्टा करथिले तांको हिसाब रे सारा विश्व रे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वोमेन ग्रुप अछंती जहाकू से कहउछंती सिस्टरहुड वोमेनहुड और कलेक्टिव ग्रुप सामूहिक भाव रे से माने सारा विश्व रे शोषण रे शिकार होउछु ऑप्रेस्ड हेउछंती पुरुष मान द्वारा बा समाज रे एवं एथि पई अनेक गुडे दायी अनेक गुडी कारण दायी ताहा से माने तांको आइडियोलॉजी रे बा तांको लेखा माध्यम रे हाइलाइट बा चेष्टा करथिले प्रकाशित करिवा पई प्रदर्शित करिवा पई तो एई समय रे अनेक गुडी फेमिनिस्ट राइटर मानकर उभा होइतिला फेमिनिस्ट राइटर लाइक केट मिलेट तांकर द्वारा रचित फेमस बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स अन्य थिले सुलामित फायरस्टोन तांकर फेमस बुक थिला द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स अन्य जणे थिले जर्मन ग्रियर तांकर बुकर नाम थिला फीमेल यूनच ए सब बुक्स एवं ए सब ऑथर्स मोस्टली एसोसिएटेड विथ रेडिकल फेमिनिज्म व्हिच इज द पार्ट व्ही वाज द पार्ट ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ए जो रेडिकल फेमिनिज्म थिला एवं जो रेडिकल फेमिनिस्ट माने थिले से माने मध्य ए जो द्वितीय पर्यायटी थिला सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थिला ता सहित विशेष मात्रा रे जड़ित थिले এবং ए जगह रे मुख्यतः फोकस करा जाउथला ड्यूरिंग द सेकेंड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पर्सनल साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन जो तांकर जो व्यक्तिगत एंड साइकोलॉजिकल एंड जो सेक्सुअल प्रॉब्लम थिला ता ऊपर ही मुख्यतः फोकस करा जाउथला एवं ए जगह रे जो रेडिकल फेमिनिस्ट माने थिले तांको हिसाब रे से माने जो एक्जिस्टिंग थ्योरी थिला जो तत्व थिला बा जो टूल्स एंड टेक्निक थिला माध्यम थिला नारी मानकर समस्या बुझवा पई से माने से सब को खंडन कले एवं जुक्ति बाढिले एवं आर्ग्यू कले जे जो एक्जिस्टिंग टूल्स एंड टेक्निक अछि ताहा नॉट एप्रोप्रिएट नॉट सफिशिएंट टू डिस्कस द हिडन प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन जो महिला माने जो प्रकार समस्या सम्मुखीन होउछंती एवं जो सब समस्या महिला मानकर लुकायित अवस्था रे अछि तांको बुझिबा पई नुआ थ्योरी और टूल्स बा टेक्निक बा माध्यम दरकार तो से से नुआ नुआ कनसेप्ट अविर्भाव कले इंट्रोड्यूस कले सम न्यू कनसेप्ट वेर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम्स केते गुडे नुआ नुआ कनसेप्ट बा धारणा रो ए समय रे इंट्रोड्यूस करा गला बाय फेमिनिस्ट रेडिकल फेमिनिस्ट से कनसेप्ट गुडा को हला पेट्रियार्की द कनसेप्ट पेट्रियार्की फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय रेडिकल फेमिनिस्ट माने ही सर्वप्रथम ए पेट्रियार्की बा पितृप्राधान्य समाज जो कॉन्सेप्ट थिला इंट्रोड्यूस करथिले नेक्स्ट जो पब्लिक प्राइवेट जो घरोई एवं पब्लिक जो कॉन्सेप्ट अछि से कॉन्सेप्ट को मध्ये माने इंट्रोड्यूस करथिले ता सहित अनदर इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जहा कि मुख्यतः रेडिकल फेमिनिज्म सहित एसोसिएटेड सेटा होचे सेक्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिंग और लिंगगत संपर्क मध्य जो पार्थक्य अछि ए तीनोटी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मुख्यतः हमर रेडिकल फेमिनिज्म सहित जड़ित आम तीन कनसेप्ट नेक्स्ट वीडियो रे क्लियर भाव रे कंप्रेहेंसिव भाव रे विस्तार रूप रे आमे आलोचना करिबा आज केवल खाली तीनोटी इंट्रोड्यूस करा जायतला सेति ही बुझिबा नेक्स्ट ड्यूरिंग दिस टाइम्स ए तीनोटी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा हैतला मने रखिबे ए पेट्रियार्की पब्लिक प्राइवेट डिबेट सेक्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एटा आगरो ए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा जाय नथला तो एटा रेडिकल फेमिनिस्ट माने ही इंट्रोड्यूस करो एटा थिला ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड रेडिकल फेमिनिज्म आरंभ ही से सेकंड वेव्स रे हितला आमी कहउछु दिस रेडिकल फेमिनिज्म मोस्टली एसोसिएटेड विथ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म तो द्वितीय पर्याय थिला स्रोत थिला ता सहित रेडिकल फेमिनिज्म बा उग्र नारीवाद मुख्यतः जड़ित थिला आमे उग्र नारीवाद काई कहू कारण ए समय रे ए नारीवादी जो माने थिले से माने रिवोल्यूशन को विश्वास करथले रिफॉर्म को नुहे जेमिति फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थिला जहा कि रिफॉर्म अनेक गुडी सोशल रिफॉर्म पॉलिटिकल रिफॉर्म कथा कहउतला ए जगह रिफॉर्म को विश्वास करा जाउ नथिला काहा को विश्वास करा जाउतला रिवोल्यूशन माने रेडिकल चेंजेस ऑफ सोसाइटी और एग्जिस्टिंग सिस्टम जो व्यवस्था अछि समाज रो से व्यवस्था को तार पुनर्गठन पाई से माने रिवोल्यूशन बा विप्लव रो पंथा को ग्रहण करथिले जहा जोथि पाई एहा को आमे रेडिकल फेमिनिज्म बोली कहू और रेडिकल फेमिनिज्म इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म नेक्स्ट
The radical feminist movement also started in America in the form of American pageant movement, ଯାକି ଆମେରିକାରେ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ pageant movement ହୋଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି beauty contest ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ beauty contest ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ movement start ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଆମେ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲେ beauty contest ଏବଂ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ radical feminist ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଦ ଫ୍ରିଡମ ଟ୍ରାସ୍କେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1969 68 69 ଆଡେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ରିଜନ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ ଓମେନ୍ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଟେଲ ପେରେଡ ଭଳିଆ ଚାଲିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତ ଏହା ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସେମାନେ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ନୁହଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ସ ଅଫ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ ବା ରେଡିକାଲ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଯେ ଏହା କେବଳ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟି ଅଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରେଡ କରୁଛି ସୋ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାହା କହୁଛୁ ଆମେ ଫ୍ରିଡମ ଟ୍ରାସ୍କେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମେରିକାନ ବିୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ in the year 1968-69 ଆଡେ ହେଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଫ୍ରିଡମ ଟ୍ରାସ୍କେନ୍ କଣ ନା ଯୋଉ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମହିଳା ମାନେ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ଏଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଲାଇକ୍ ହିଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲିପଷ୍ଟିକ ପାଉଡର ଯାହା ବି ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥାଏ ଟ୍ରାସ୍କେନ୍ ଯାହାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏପରି ଭାବରେ ଏହି ମୁଭମେଣ୍ଟ ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା as a part of radical movement in US. Next, result or consequences of this movement or this second wave of feminism. A second wave of feminism ର consequences କଣ ଥିଲା ବା ତାର ଫଳାଫଳଟି କଣ ଥିଲା କେମିତି ଭାବରେ ଏହାର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ତ ଏହାର ଆଉଟକମ୍ ହଉଛି the Equal Pay Act 1963 ଗୋଟେ ସମାନ ବେତନ ଆଇନ 1963 ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା amendment to title VII of the Civil Rights Act 1964 1964 ରେ ଯୋଉ ସିଭିଲ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ଥିଲା ସେଥି ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା ସେ ସଂଶୋଧନ କଣ ଥିଲା ଯେ ଏହି ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା prohibited employers from discriminated on the basis of sex ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ବା ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଥିଲେ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଆଧାରରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅସମାନତା କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଇକ୍ୱାଲ କ୍ରେଡିଟ ଅପରଚୁନିଟି ଆକ୍ଟ ସମାନ କ୍ରେଡିଟ ସୁଯୋଗ ଆଇନ ତାର ଅର୍ଥ ଆଗରୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କ୍ରେଡିଟ କରାଯାଉଥିଲା କୌଣସି ବେତନ ହଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରେଡିଟ କରାଯାଉଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରେଡିଟ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡର ସାଇନ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏହା ଥିଲା ଏହି ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସରଳ କରାଗଲା ନେକ୍ସଟ ଏଜୁକେଶନାଲ ଫେସିଲିଟି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଜୁକେଶନାଲ ଫେସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଗଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା नो डाउट ओमेन मान केते क्षेत्र रे शिक्षा क्षेत्र रे तांकू राइट बा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा जाउतला किंतु तांकर जो एकाडेमी माने जो यूनिवर्सिटी हो किंबा कॉलेजेस मान करे तांकर जो चॉइस थिला चॉइस सब्जेक्ट चॉइस बहुत लिमिटेड थिला बहुत लिमिटेड थिला त एई जो लिमिटेड थिला ताकू एक्सटेंड करा गला डिफरेंट एक्ट माध्यम रे सब विषय रे समान को पढिबा पई सुयोग प्रदान करा गला सो इन दिस वे अल्टीमेटली द सेकंड वेव effort slow as the women movement enter the 1980 ଏପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 1980 ଆଡକୁ ଆର୍ଲି ପିରିୟଡ କୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ବା ଧୀରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା the many legislation success in the previous 2 decades gave way to attitude by some women that movement goals had achieved ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ attitude ଲିଖା ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ typing ଟା ଟିକେ ମିଶିଗ ଟିକେ gave way the idea that some women they believe that the women movement have already had already achieved its goal ସେମାନେ ଏହି ସମାଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ମାନେ achieve କରିଛି so there is no need to carry this movement further
ତ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୱିକ୍ ହେଇ ବସିଲା ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ ଫେମିନିଜମ ଥିଲା ଏବଂ ସଡନଲି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ another waves of feminism was started ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ ଫେମିନିଜମ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଟାଇମ ଯେହେତୁ ଟାଇମ ସର୍ଟେଜ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ କରୁନାହିଁ। ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆରାମ ସେ ମେସେଜ କରିକି ମତେ ପଚାରି ପାରିବ କିମ୍ବା ନିଜ ମାନେ ମୋବାଇଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ ଏଇ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଦ ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଆକ୍ଟ, ଯୋଉ ସିଭିଲ ରାଇଟ ଆକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ କ୍ରେଡିଟ ଅପରଚୁନିଟି ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ସ ରେ ଜଡିତ। ଏଟା ଏତିକି ତମର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ସମ୍ ବେସିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ। ଏଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସୋସିଏଟେଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ ଫେମିନିଜମ। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓ ବନେଇବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।